हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिला माने अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा पई मो साहित्य प्रश्न नै आसी जहा कि तुम बहुत हेल्पफुल रहिबो। टोटल 28 टी प्रश्न अछि। समस्त प्रश्न देखिबा एवं शॉर्ट क्वेश्चन रो आंसर गुडी को वीडियो में देखिबा। ता पूर्व जदि चैनल रे न आछो चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन क्लिक करी रखिबो जहा फल जे कोनोस मध्ये नया वीडियो हम चैनल अपलोड हबो सर्वप्रथम तुम तार वीडियो नोटिफिकेशन टी पाई परिबो। तो चलो पिला माने वीडियो को स्टार्ट करिबा। देखो पिला माने एठे तुम तुमरो ना रोल नंबर एठे विभाग तारीख एवं एठे विद्यालय नाम एठे ब्लॉक एवं एठे जिल्ला नाम लिखिबो। देखो प्रथम 1 रु 6 नंबर कोन कहिछि तमरो जोडा विशाल लिंगराज मंदिर ओडिया शिल्पी धरण एठे तुमको अनुच्छेद पढिबो। अनुच्छेद ऑलरेडी मु पढि नैछि। तमरो क्वेश्चन आंसर मु तुमको सीधा सड़क कहि दोछि। 1 नंबर कोन कहिछि गंग वंशर प्रथम राजा को नाम कोन एटा अनुच्छेद जदि पढिबो जानि परिबो एटा कोन हबो चोड़ गंग देव कोन ना चोड़ गंग देव बुझियला। तापर आसीबा हमर द्वितीय प्रश्न को। द्वितीय प्रश्न कोन कहिछि लिंगराज मंदिर रो गठन शैली किपरि ए जहा कहउछि सुन पिला माने एटा कोन हबो पंच रथाकृति और सांस्कृतिक कारुकार्य रे आधारित बुझियला। तापर हमर 3 नंबर कोन कहिछि केउ देवा देवी मंदिर रो पार्श्व देवता भाबे पूजा पाउछंती एटा हबो पिला माने कोन गणेश कार्तिकेय ओ पार्वती बुझियला। तापर भुवनेश्वर को काहे की कृतिवास क्षेत्र को जाय काहे की ना पिला माने एठारे मंदिर रे प्रतिष्ठित देवता कृतिवासंकर नाम अनुसार भुवनेश्वर को कृतिवास क्षेत्र भी कहा जाय बुझियला। 5 नंबर तापर कोन कहिछि मंदिर रो कारुकार्य ओडिसा संस्कृति रो केउ सब दिग को प्रतिफलित करिथे एटा पिला माने ओडिसा रो धर्म साहित्य नृत्य नाट्य और जीवन यात्रा रो दिग को प्रतिफलित करे बुझियला। 6 नंबर गंग वंशर राजा माने मंदिर सेवा पूजा लगी की व्यवस्था करिथिले तो पिला माने सेवा पूजा लगी बहु जमी बाड़ी खंजी थिले बुझियला। तापर देखो 7 रु 12 नंबर ए पद्यांशटी पढि नबो पढि की तार क्वेश्चन आंसर करिवो। तो क्वेश्चन आंसर हम कहि दोछि हला पृथ्वी रो भार को किए धारण करिछि पृथ्वी रो भारण को धरणी बा माटी मा धारण करिसंती बुझियला। धरणी मां को धन्यवाद कहिबार तात्पर्य कोन ना धरणी मां समस्त को सत्य शांति दया क्षमा प्रदान करी 56 भोग परी खाद्य परसी थिबारु तांको धन्य मना करा जाउछि। 9 नंबर चक्षु अविरत झरई झर कविता रे एपरी काहे की कुआ जायछि ना काहे की ना पिला माने धरणी मां निज बक्षरु अविरत जल झराई तृष्णार्त मानंकु जलपान कराई तांको चित्त को तृप्त कराउथिबारु बुझियला। 10 नंबर तृषा पाने प्राणी हुआ स्थिर कहिले कोन बुझ ना जलपान करी प्राणी माने तृप्त हुअंती बा शांति लाभ करंती एटा को कुआ जायछि बुझियला। 11 नंबर कविता रे कवि काहार महिमा गान करिसंती ना एटा पिला माने धरणी मांकर महिमा गान करिसंती बुझियला। तापर कविता रे समान शुभुति बा शब्द गुडी को खोजी शून्य स्थान पूर्ण कर। अच्छा आबोरी रो कोन हबो पिला माने ना सर्वरी हैला। धरणी एटा कोन हबो कसणी समान शुभुति बा शब्द राइमिंग वर्ड इंग्लिश रे कहै जोटा हैला। उपमा रो कोन हबो महिमा बुझियला। तापर पिला माने 13 नंबर देखो सरल भाषा रे बुझाई लेखो एटा तमरो लंबा हेबो एहरो आंसर टी मु टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड कर देबे जो मान टेलीग्राम चैनल जॉइन करनो फटाफट जॉइन करनी होला। कोन कहिछि उठ भाई उठ नवीन आलोके सोईथिले चाहि हसुथिबे लोके एहा को सरल अर्थ रे लिखिबार अछि। तापरे हमर कोन रहिछि 14 नंबर एटा भी सरल अर्थ तो लंबा रहिबो इंगुदीर तैल दीप शिखा अंधकार नासिला फुक्कारी एटा भी तमे लिखि परिबो बुझियला बा तुमको टेलीग्राम रे मिल जिवो। 15 नंबर तापरे एक पद रे प्रकाश करो नाही धन जहार एटा कोन हबो निर्धन
ନାହିଁ ଧନ ଯାହାର କ'ଣ ହେବ ନିର୍ଧନ। 16 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପଦଟିର ବିଶେଷଣ ବାଛି ଲେଖ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପଦଟି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେବ ତମର ପୂରଣବାଚକ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୂରଣବାଚକ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିବା ଦେଖ ପୂରଣବାଚକ ଅପସନ୍ ख। ହଁ 17 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ମହାନ। ସାଂସ୍କୃତିକର କ'ଣ ହେବ? ସଂସ୍କୃତି। 18 ନମ୍ବର ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ହେବ ବିପଦ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ସରସୀରେ ଫୁଟିଅଛି ପଦ୍ମ। ଏଠାରେ ସରସୀ ଶବ୍ଦର କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ନା ଏଇଟା ସରସୀ ହେଉଛି ପୋଖରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପୋଖରୀ ଯୋଉଟା ସରସୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଠାରେ। ବୁଝିହେଲା? 20 ନମ୍ବର ଆସିବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ହେଲା ସଲା ସୁତୁରାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 21 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଦୁର୍ଲଭ। ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଲଭର କ'ଣ ହେବ? ଦୁ ଯୋଗ ଲାଭ ଦୁର୍ଲଭ ହେବ। ହେଲା ତାପରେ ଅଧିକାଂଶ। ଅଧିକାଂଶର କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକ ଯୋଗ ଅଂଶ ହେବ। ହେଲା ତାପରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାଛି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଧୀନର ପରାଧୀନ। ନବୀନର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାଚୀନ ହେବ। ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ସ୍ନାନାଗାର ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଠି ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷାଗାର। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ପରୀକ୍ଷାଗାର ବା ଆହୁରି ବି ଲେଖିପାରିବ ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଗବେଷଣାଗାର। ହେଲା ଏମିତି ଆହୁରି ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ବିଜ୍ଞାନଗାର। ଆଉ ଯାହା ବି ତୁମେ ଏମିତି ଜାଣିଛ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଆମର ଆଖି ପକାଇବା। ଆଖି ପକାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଜର ପକାଇବା। ଘ ନମ୍ବର। ହେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ବୁଝାଇ ଲେଖ। ମହର୍ଷି ମନ୍ତାର୍ଥ ସଫଳା ସନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଶାନ୍ତୁ ମନୋରଥାଃ। ଏଇଟା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିବ। ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ। ଏହାର ଆନ୍ସର ବି ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଓକିଲ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବାପା ତମର ଯେମିତି ଦେବତା, ମା ବି ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ। ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଆନ୍ସର ପାଇପାରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଆମକୁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ 80 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲେଖିବ। ମାନେ ରଚନା ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ହଉ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହାର ବି ଆନ୍ସର ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ଏହା ବି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେ ମୁଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ବଣଭୋଜି ଆୟୋଜନ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ 5 ମାର୍କ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଏଇଟା କୌଣସି ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି। ଏଇଟା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଅନଲି ପିଲାମାନେ 100 ରୁପିଜ୍ରେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ରହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 6372065927 এই ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କେବଳ 100 ରୁପିଜ୍ରେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, କଲ୍ କରି ଲାଗିବନି। କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ভিডিওটি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା?
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରିନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଡେରି କରନି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିନିଅ, କାହିଁକିନା ଯଦି ତୁମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୋରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଫଳର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁମର ସେୟାର କରି ଦେଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।